el cerdo de capa blanca es un animal que, bueno, por la versatilidad que tiene, nos aporta muchas maneras de cocinarlo. El jamón, bueno, es un producto típico español que todos conocéis. Nosotros hemos querido darle ese sabor en la infusión de la leche, recortando, como habéis visto antes, Carola, toda la grasa del jamón y hemos hecho una infusión. So the ham that we're using, or the pork that in Spain, is very, very versatile, and we use a lot of it in the cooking. In this case, when we're using the ham, we've taken advantage of not just the ham bone and the outer part of the ham, and that's what we've used to infuse the milk and to give the milk that we will be using in our croqueta recipe with more flavor. Veis aquí como, bueno, pues toda esa grasa del jamón, toda esa grasa que nos aporta el jamón va quedando aquí reflejada en esta infusión. Veis, aquí ya tenemos todo el sabor que podríamos aportarle a la croqueta, ya simplemente sin ponerle el resto del jamón que también utilizaremos. Ya simplemente con esto ya nos recordaría mucho a una croqueta de jamón porque tenemos todo el sabor que necesitamos. You can look and see inside the infusion in the pot, the ham fat has already given out its flavor. So this milk infusion already has all the flavor of the ham. Later we will be adding ham parts into our croqueta, but at the moment, at this point, already the ham flavor is shining through. La receta de las croquetas que hacemos ahí en España es una receta muy sencilla, pero a la vez por textura y por sabor y la manera que lo vamos a hacer, creo que vamos a conseguir hacer algo diferente, algo mucho más fluido, mágico, para que, bueno, a la hora de comerlo nos produzca, bueno, una sensación mucho más agradable en la boca. The croqueta is a very typical and a very simple recipe that we have in Spain. However, today what we are going to try and do is modernize it and give it a special twist that makes it a magical delight in your mouth when you eat it later, because it's going to be a very fluid croqueta and a very smooth one as well. Yo quería presentaros esta receta porque creo que es una manera que vais a poder cocinar muy fácilmente en casa y quería transmitiros algo que podáis hacer fácilmente en casa. Ya digo que en el papel tenéis la receta de las cantidades, por si os apetece hacerlo, vais a ver que es muy sencillo. This recipe is really truly very simple to follow, very easy to replicate at home. On the recipe card you have the ingredients listed, and if you follow along you'll see that it's nothing doing and easy enough to do it. Vale, lo que estamos haciendo ahora es deshacer un poco la mantequilla, ¿vale? Hasta que consigamos que esté ya completamente líquida. What we're doing right now is we're melting the butter over some low heat. Iremos añadiendo la harina poco a poco. And we're adding the flour little by little, and we're making a roux. Sí, similar a un roux, lo único que hemos hecho ha sido rebajar bastante la cantidad de harina. ¿Para qué? Para que no nos quede una croqueta pelmazada, que nos quede una croqueta bastante fluida, a la que luego le añadiremos un poco de nata con gelatina, que será lo que nos ayudará a que la croqueta cuaje. Okay, so what we're doing at the moment is we've melted the butter and added the flour little by little. We have significantly reduced the amount of flour used in this recipe compared to regular croquetas, and that purpose is so that the croqueta becomes much softer, less dense. In fact, later we will be adding some cream, some heavy whipping cream, where the gelatin sheet has been melted, and that will also add to the texture, the very smooth and almost liquid texture of the croqueta. Cocinaremos durante unos 4 o 5 minutos máximo para que, bueno, la harina nos quede tostada y no nos quede un sabor a harina cruda, que no nos interesa para nada. Nos interesa que el sabor esté todo en la infusión que hemos hecho con los restos del jamón. We are supposed to be cooking this over about anywhere from 4 to 6 minutes, so that the flour gets completely cooked. It's important that you cook the flour at this point, so that the raw taste of flour disappears, and later on when you're going to be frying the croqueta at the end, you don't have to fry it for too long and burn it, because the flour taste has already been removed. So he has now added the infused milk into the
the food. Mi compañero dentro está preparando para que degustéis ahora la croqueta y veáis como el sabor que aporta toda la infusión. Yo creo que la parte más importante de esta receta es la infusión que tenemos que hacer previamente. Ahí es donde tenemos todo el sabor. Este jamón se lo aportaremos más para dar textura y para hacer una croqueta un poco más divertida, porque ya aparecen ahí trocitos de jamón y con la parte crujiente que envolverá va a quedar pues muy divertido a la hora de comer. So my companion inside, Chef Kaka, he's finishing and frying croquetas for you to enjoy and to taste. No? So you will be able to try this dish in a short moment. In the meantime, I would like to express that the most important part of this croqueta, the flavor really comes from the infusion of the milk. Having been infused with the milk, with the ham bone and the ham fat, that's where all the flavor comes from. We've added small bits of ham to add to the delight once you eat, and also later on the coating that we will give it will also provide more of a crunch and also be like a fantastic explosion of texture in your mouth, but the flavor really comes from the infusion of the milk that was done as the first step. Veis que simplemente con una parte del cerdo, solamente hemos utilizado la parte de la pata, podemos aportarle diferentes cocciones y diferentes utilidades. Como decimos en España, del cerdo se aprovecha todo. So we've only used ham, a ham bone and a ham leg actually, and we wanted to show how the different parts of the ham could be used to make different things, and that much like in Spain, we have a saying that says that of the pork we use everything, from the snout to the tail and everything in between. Una vez que hemos cocinado ya unos 5 o 6 minutos más la harina, para que no nos quede con sabor a harina cruda, lo que queremos es de verdad que todo el sabor esté concentrado en el jamón. So we're going to continue cooking this again for another 4 to 6 minutes, truly so that the flour gets cooked through and there's no raw flour base left. As it goes on cooking, it gets thicker, as you will see. This is usually the normal croqueta base. It's usually as thick as this. Como veis, bueno, queda bastante fluida. Aún vamos a decir un pequeño truco para que aún quede más líquida. Nosotros lo que queremos conseguir es una croqueta completamente líquida, que quede fluida por dentro. Tenemos aquí un poco de nata, aquí lo que habíamos echado era leche, aquí lo que tenemos es nata para deshacer con unas hojas de gelatina. Las cantidades, ya digo, están en la receta que os estamos dando, ¿vale? So what we actually wish to achieve is a very, very liquid croqueta. We don't want a very dense standard croqueta. So at this point, this is the milk that was just added. But what we're going to do now is we have a little bit of heavy cream that we have used and melted a gelatin sheet in it, and we're adding this into the base. That's actually what's going to help us create a very smooth and a very almost liquid croqueta compared to what we are very used to. Es importante que la nata con la gelatina se eche fuera del fuego, porque si no la gelatina dejaría de actuar y no nos serviría para nada. It's very important that you add the cream and with the gelatin outside once the pot has been removed from the fire. No? Otherwise, it'll not. Its properties will be lost completely because it will be overheated. ¿Os parece? Vamos a ir sacando las croquetas, vais a empezar a probarlas y me vais diciendo un poco qué os parece, a ver si os recuerda completamente ese sabor que queremos transmitiros, esa croqueta de jamón que está típica en España. If it's all right,